mana keenya kara fuulduraa isinitti agarsiisnaan wajjin waliin turaa jechuudha. Kanaafiyyuu siinii kana akkuma argitanii kan aadaa Oromooti waan ta'eef baay'ee waan namatti toludha jechaadha. Kanaafiyyuu iddoo kana akkas ta'uu isaatti Jimmaa Abbaa Jifaar yoo beektanii Jimmaa Abbaa Jifaar natti agarsiisa yookaan immoo natti mul'ata jechaadha. Amma immoo jechaadha kun akkuma argitan jaarsi kiyyaa naaf sirbaa jira waan ta'eef iskiinaa wajjin waliin turaa jechaadha. Mee sirriitti ilaallanii jammar. Akkam jirtu hordoftoota Deebaa akkuma har'ana argitanitti jechaadha. Kaameraamaanii Deebaa waameetaniyyuu inni hin beeku jechaadha. Viidiyoo isaa kan isaan waraaba jedhee kanarra dhufe jechaadha. Waan ajaa'iba isiniif ta'e tokkoon isinitti agarsiisaa jechaadha hordoftoota kiyyaa. Akkuma nu argitan iddoon kun Saamii Paarkii jedhama. As keessatti waameetanii wanta baay'ee dabarsaa jirra. Naaf inni jechaadha. Baqa ofii keenyaa fi yeroo ofiif kennaan jirru waa'ee maammee fi waa'ee Arseemaarra qofa jirra waan ta'eef amma garuu hordoftoota kiyyaa jechaadha. Har'a kaameraamaanii isaa waameetan jechaadha. Kunoo wanta baay'eetan isa godha jedheetan waamee jechaadha. Anaaf inni jechaadha. Baqa sa'aatii mataa keenyaa waliif kenninee anaaf inni waliin haasa'aa hin jirru waan ta'eef jechaadha. Innaa akka durii si waliin arginu waan ta'eef yeroo mataa keenyaas hin dabarsinu waan ta'eef amma garuu isa waameetan jechaadha. Maaliin jedhaanii na dhukkubaa jiraati dafiitii kottuun jedhaanii jechaadha. Piraankii xiqqooshees akkuma asuu nan godhaanii jechaadha. Na dhukkubaa jira waan ta'eef dafii naaf kottuun jedhaanii jechaadha hordoftoota keenya. Achi isa booddee mucaan dhugaatti fakkaatee fiigaa dhufaa jechaadha. Amma baqa akkuma argitan anaaf innis walii wajjin wanta baay'ee dabarsaa hin jirru, walii wajjin wanta baay'ees haasa'aa hin jirru. Sababni isaas maammee fi Arseemaa waan irra jira nu hunduma isaa beektu waan ta'eef amma garuu isa wajjinis wanta tokkollee dabarsinee hin beeknu. Baqa silkii waliif bilbilaa. Achi isa booddee aan Arseemaa bira dhaqa. Arseemaa wajjin wanta baay'ee haasa'aa jechaadha. Akkuma argitanis Arseemaanii dhuftee jirti. Arseemaanis akkuma argitanu jaalala maammeetiin wanta baay'ee ta'aa jirti waan ta'eef jechaadha. Amma garuu gaafa anaaf inni wal arginees wanta tokkollee waliin haasofnee hin beeknu. Anaaf inni baqa akka durii jaalala waliis dabarsinee hin beeknu jechaadha. Waliis hin arginu. Waa tokkollee waliin bashannanullee dhaabnee jirra. Akkuma beektanutti immoo Deebaa iddoo akkan jaalladhu hundi keessan beektu. Dhugaa Rabbi isiniif himuullee hin danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu har'aan kana waameetan jira. Kottuu na dhukkubaa jira waan ta'eef Saamii Paarkiirra kottuu baay'ee na dhukkubaa jira. Rabbiin itti dafiidhaa kottee dheetan silasti bilbileen ture waan ta'eef ammas immoo irra deebi'een itti bilbilaa fi achi isa booddee dhugaatti fakkaatee fiigee dhufa. Achi bakka yeroo waliin dabarsinee dheetan malee maabbeettoo hordoftoota keenya anaaf inni jechaadha yeroollee waliin dabarsaa hin jirru jechaadha. Kanaafan kaameraa isaa ol qabadhee kaameraamaanii isaallee iddoo jirutti deemeetaniyyuu jechaadha. Waameenii dhufteetiyyuu jirti waan ta'eef ishee wajjinis immoo walitti haasofneetiyyuu ittiin himinii. Osoo ittiin himiniyyuu dafiitii kottuun jedheen waan ta'eef jechaadha hordoftoota keenya. Achi isa booddee gaafa amma Deebaan dhufu Kii ajaa'ibaa goonaanii baqqaana dhukkubaa jira wayinee laphee kiyyaa garaa kiyya jechaadha. Waan baay'ee ittiin jedheetaniyyuu jechaadha. Wanni jenne jechaadha. Sababni isaa maal dhabeettu kan inni akkas godhee fi gaafa waamuun innis hojiirra jira waan ta'eef waa'ee maammee fi Arseemaadhaan akkasiin qabamee jira waan ta'eef anaaf innillee wanta tokko akka durii waliin dabarsaa hin jirru waan ta'eef iskee arrammoo jechaadha as keessa iddoo babbareedaa baay'eetu jira waan ta'eef as keessa wanta baay'een isinitti agarsiisaa jechaadha. Wanta baay'ee waliin ilaalla waan ajaa'ibaa ta'e hedduutu as keessa jira waan ta'eef isinitti agarsiisa jechaadha. Gaafa dhufu mucaa inni garuu inni gaafa dawwaleetti munee jira waan ta'eef gaamaa gochuu hin danda'u yoon akkas godhe malee hin ta'u waan ta'eef iskee arrammoo na jaallatamoo na jaallatu saatii kanatti dafee na bira ga'amoo hin ga'u kan jedhus waliin ilaallaa jechaadha. Sababni isaa maal dhabeettu hordoftoota keenya anaaf inni akkuma beektanus jaalala eegallee jirra jechaadha. Hedduu wal jaallanna. Amma yoonaattis hundumti keessan ilaalaa jirtu waan ta'eef na cina ture gaafa rakkadhee tures na cina ture Deebaa jechuun anaaf jecha wanta baay'ee ta'ee jira waan ta'eef har'ammoo iskii anaaf yeroo akkamiinaaf kenna dhukkubsadheen jiran jedheen yoo dafee na bira ga'a isa jedhu waliin ilaalla jechaadha. Kanaaf iyyuu wajjin waliin tura. Sinta daqiiqaa warra wanti ሶስት ልደውልለታ እና hordoftoota keenya jechaadha akkuma argitanitti wanta baay'ee dabarsinee jirra. Anaaf Deebaanii wanta baay'ee dabarsinee as geenye. Kanaan duratti immoo waa'ee jaalala mataa kiyyaa qabutti hundumti keessan beektu waan ta'eef amma garuu Rabbi jechaadha nama hundumarra caalu dhugaa Rabbi jaalallee gaarii jaalala dhugaa nama qabu naaf kenne waan ta'eef duraan dursa Rabbiin galateeffachuun qaba. Rabbiif galanni aga'u. Achi Arseemaan immoo amma waan isheen irra jirtu hundumti keessan beektu miti baay'ee maraachaa jirti. Jaalalli hedduun itti dhaga'amaa jira. Waan baqa
kan ishee yaadu waa'ee maammee qofadha bakka wanta biraallee yaaduu hin dandeenye jechaadha. Sa'aatii 24 maammee jetti. Sa'aatii 24 waa'ee maammee qofa yaaddi malee wanta biraallee amma yoonaattillee yaaduu hin dandeenye jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya isheen waan akkasii yoo ishee yaaddellee an cina ishee ta'eetan jechaadha akka ishee wanta kana dhiistu itti meen ture garuu isheen cinaan dhageessu akkuma argitanitti immoo viidiyoo kiyya keessa seentanii akkuma argitanitti immoo obboleessi ishees dhufee jira jechaadha. Obboleessi ishee dhufee jechaadha wanta baay'ee hedduutu uumamaa jira. Maatii isheellee amma yoonaa hin dhageenye akkas ta'uu ishee garuu maa jechuu miti. Maatiin akka hin dhageenyeef immoo an obboleessataa daraa rabbi jedheen jira waan ta'eef mee rabbi wajjin yoo ta'es maammeenis amma nurraa fagaatee akka wayii ta'e tokko ta'aa jira waan ta'eef mee rabbi jedhee maammee Arseemaan walii wajjin osoo ta'anii baay'ee natti tole jechaadha. Yoo rabbi jedhes guyyaa tokko Arseemaan kan ishee Arseemaan kan maammee taatee jennaan immoo maammeen kan Arseemaa ta'ee jennaan yoo rabbi jedhee wanti kuni sirratee afran keenya iyyuu akka durii keenyaatti waliin taphachaa waliin bashannanaa biyya biraas deemaa biyya barbaadan nu barreessaa kottaa doonuun jettanillee isin bira dhufuu hin dandeenya. Isin garuu Arseemaaf maammee akka walii wajjin ta'anuu du'aa guddaa isaanuuf godha. Arseemaanis kara qalbii isheetti akka isheen deebituuf du'aa nuuf godha isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Amma garuu viidiyoo isaa irratti kan hin dhufeefi jechaadha. Anaaf inni waliin wanta tokko dabarsaa hin jirru waan ta'eef jechaadha. Har'aan kana waameetaniyyuu Firaankii xiqqoo ishee godha. Hedduu na dhukkubaa jira dafii naa kottuun jedhanii amma sila bilbileefiin ture garuu amma yoonaan dhufne kanaafuu mee amma sin bilbillaafi jechaadha. Iskii waa inni dooliin dhageenya. Iskii bilbillaafi mee amma yoonaa sin geenye garuu. Bilbilaafiin jira. Inkaasuu. Na kaameramaan isaa ateen dhufee gaafa dhufee ishee argu gaa wanti inni jedhu baay'ee nama kolfisiisaa jechaadha. Heela. Naa gabaa darrask እንዴ? እሺ ና ግባ ቶሎ በል አሞኛል በጣም ወረድ ወደ ታች hordoftoota keenya dhufaa jira bakka akka nama dhukkubsateen godhan akkami kaameramaan iski nigariin እንዴት ነው ለበል kanaafuu amma dhufaa jira waan ta'eef hordoftoota keenya jechaadha. Iski gaafa inni dhufu gaa walii wajjin ilaalla na dhukkubaa jira jedheen jira waan ta'eef akkam jedhu hedhuu akkam jedhu kanaafiyyuu iski gaafa inni dhufu iski fuula isaa irratti wanta akkamiiti ilaalama jechaadha. Meena jaallatamu na jaallatu anaaf jecha dafee dhufamoo jedhee tan ture garuu jaarsi kiyya manaa dhufee jira. Wayne maalta akkamiin taa dhufaa jira waan ta'eef iski gaafa inni dhufu immoo waliin ilaala ga'ee jira waan ta'eef akka nama dhukkubsatee godhadhu moo akkam godhadhu kolfu. አለክ ናና የተገናኛችሁ እኮ እኔ ጠርቻት ነው እኮ ለምን እኮ ፈልጊያት በቃ ካንተ ጋር ብዙ ላይፍ ለማሳለፍ ያው አሞኛል ብዬ አይደል የጠራው ግን ደግሞ እንደምታይኝ አላመመኝም ማውቄ ነው ማለት እንድትመጣ ከኔ ጋር ጊዜ እንድታሳልፍ ኩሉ አኩማ አርጊታ ነይ ትጥፈ ጀቻራ ጋሩ አኑማቶ ኩዩ ሂንታኔ አኩማ ስለስሊቲሜ ፍራንኪ ጎቻኒ ቱሬ ዋንተ ኤፊ ስንት ስራ ጥዬ ነው እኮ እና ታዲያ ለኔ ስትል መምጣት አለብህ አይ እና ታዲያ እንደዚህ ብለሽ እኮ በቃ ችግር የለውም ከናፍ ይወርደው ተከኛ ዱፌ ጅራ ፊጋ ዱፌላ እቻ ጅራ ዋንተ ኤፊ አይደለ ስለዚህ እስኪ ያንተን ካሜራማን ይዤ ነው የመጣሁት ያንተ ነው ማለት ነው እኔ ጎትቼ አምጥቻት እኔ ነኝ ያመጣሁት አርቻት በቃ ማለት ዴቫን ዛሬ ፕራንክ ማድረግ ስለምፈልግ በሱ ቪዲዮ ላይ ስለዚህ እባክሽ ነኝ ምናምን ብዬ ነው ይዣት የመጣሁት ስለዚህ በኋላ ሶልተወራት ነው ከናፍ ይወርደው ተከኛ ወርደው ኢሳ ጀቻለ ወርደው ዲቫ አስኬ ሰው ወንተ ባየ ዋና ማጃይፍ ሲሱ ኤዱት ጅራ ዋንተ ይፈራ ኢሳ ወጅኒ ስኒታ ገርሲስ ናይቻል በቃ ወፈት በላ ምን ወፍ ምትለው ስለዚህ እዚህ ላይ ደክሞሃል ስለዚህ እዚህ ጋር ተቀመጣለት ጉምቆ ሲጀመር አውቄ ነው የጠራው እና እንደዚህ መደንገጥ አለብኝ እኮ የለብህም ገባኛል መደንገጥ እና ደግሞ እንደምትወደኝ እስኪ ለኔ ቶሎ ትመጣለህ ሲያመኝ የሚለውን አይቼ ነበር ግን ቶሎ መጣህልኝ እላላኩማ አርጊታን ጀቻላ ደፌ ዱፈሞ ሂን ዱፉ ካን ጀዱ ኢላሉ ፈኒ ዱጉመነ ጃለተ ሞነን ጃለተ ሰይዱ ኢላሉ ፈኒ ገሩ አረናፍ ዱፌ ጅራ ዋንተ ኤፊ ገኤዱ ደደቤ ጅራ ፊጋ ዱፌ ቻዳ ማቃ እንደዚህ ስለ ሰላም በላቸው የራስን ቤተሰብ ሰላም ጋይሶች እንግዲህ አሪፍ ነው ፕራንክ ተሳክቶልሻል ፕራንክ ለማድረግ ሞክራ ነበር አንቺ እና
ሞክራ ነበር አልተሳካልኝ። ስለዚህ እንደዚህ በጣም በቃ አርጌሃለሁ። አላሳዘንሽም? እንደዚህ አሳዘንከኝ። የሩት መጣኩ አሳዝናኸኛል፣ ግን ደግሞ አርጌሃለሁ። ደስ ነው ከናፍዩ ኡንድምት ከሰንዩ ፍራንኪ ኪየት ገመደኒ ጅርተን ጀዴታን ዱሳ ወኒ ጀለ ጀቻራ ከናፍዩ አረይ ዶባይ ደምኔ አስከሰ ወንተ ነማ አጃይብሲስ ወይ ዱጅራ ዋንተ ይፊ ደምኔ ኢስኒ ታገርሲስና ጀቻራ ይደና ሳያቸዋለን። ብዙ የሚያማምሩ ቦታዎች አሉ አይደለ? እና ቱሬ አናፊኒ ጀቻራ ባየ ቱሬ ጅራ ዋይ ማሜ ፋርሲ ማቲን ቀበምኔትዩ ዋንተ ኮሌ ደበርሳ ሂንጅሩ ዋንተ አረገሩ ደበርስኔ ሲታገርሲስና ኡንድምት ከሰኒ ማከኑ ያደን ኤዱ ሳነም ቤካ አይጀ ከሰንራ ቤክሲሳ ዋንተ እስኪ ደምኔ ሲታገርሲስና ማለት ቆይተናል በነማሜና በአርሴማ በቃ ብዙ ምን እናንተ ጊዜ እየሰጠኸኝ አይደለም፣ ጊዜ እየሰጠሁህ አይደለም። ተገናኝተን ደግሞ ምንም አላወራንም፣ እንደዚህ ተዝናንተን አናውቅም። እንደዚህ ቁጭ ብለን ራሱ ብዙ ማናወራም አይደለ በእነሱ ምክንያት። ስለዚህ ዛሬ ግን ተገናኝተናል አለች እኔ ጠርቼ። ስለዚህ ኧረ ገና ወንታ አጃይበ ጉዳ ሌላ አሲታ ሲቲ ፍራንኪ ጎደ ሚቲ ከንሳራት ታንኪ ያራት ሞ አጃይበ ጉዳ ሳ ተጠና ታቴ ገዳ ጀቻዳ በቃው ደምኔ ዶ ሄዱ ሲታገርሲስ ነው። ዱፍቱ ተከኛ ኩኖ አስነካይ ዴሜ ጅራ ዋንተ ናን ዱፋቲ አስመቲነ ይግናን ጀዴ አስከሰ ዴሜኒ ላለ ገሩ ሳቲ ባየ ቱሬ ጅራ ኦፉማ ኪያዋ ሜተሙ ጫጀቻዳ ኩኖ አስብረ ቆባ ኪየታ እንጅራ ከናፉ አስብረታ ጉራ ጀቻዳ ኦሶን በርባዴኒ ይወዩ አስከሰ ሶን በርባዴኒ ይወዩ ሜነምኒ ተኮ ከሚና ሲቲ ነመገት ሄዴም ጃርሳ ከና ረቢ ሲኒፍ ከነኒ እሺ ከናፉ እስኪ ዴምኔ ኤሳባሳ ከነ ደቄ ወሌውጂኒ ላለ ጀቻዳ ዴቢ ሰደቄን አይ ነመጋፈንሞ አኒሳ ወጅኒን ወሊን ደበርሰ ጀዴ የሮ ወሊን ደበርሰ ነጀዴ ዋሜ ጀናኒ ንገሩ አነገቴ ዴሙ ቀባ እንታ ኩና ከሲንዳ ኩኖች ብረጅራ በሬዳን ኪያው ይኔ ከንቲ በሬዱ ረቤዳ ኪያ ምን እያረክ ነው? እሺ ተጫወትልኝ ነው ጂኒ ወሊን ቱራ አረጀቻ አስር ቢናፍስ በሙቋንቴ ጀምር በጣም ወደርሽው? አዎ በጣም እንዴ በደንብ ተጫወትልኝ እንጂ ከናፍዩ ቆይ አንዴ ላውራ ኦርዶፍቶ ተከኛ አና ፈረጀቻዳ በቃ ማለት ሲንጀዳ ዋን በሬዱ ተኮ ኢዶ በሬዱ ተኮ ደካን ዱፌ አመ ሞጀቻዳ ኩና ኩማና አርጊታን ጃርሲኪያ ናፍስር ባጅራ ዋንቴ እስኪና ወጂኒ ወሊን ፍራጀቻዳ ሜስሪት ይላላኒ ጀምር ላጨብጭብልኝ ስለዚህ እሺ ስልኬን ያዝ ሜአኒ ሞጀቻዳ ነንተ በጣፍ እስኪ አነራ ሙሰራ ከበሬዱ እስኪ እንድምት ከሰንዩ ኮሜንት ራቲኑ ፈሬሳ ይቻላ ከኔ ላይ ነው እስካንተ ላይ ነው የሚያምሮስ አሳይ ኧረ ቆይ በራሴ ልጫወት እንዳለፈ እንደዚህ ከዘን በቃ እና ኪቦርድ እኮ ነው ሳልፋ አና ለቢቲ አና አፍላ ወንድም ተከሰንዩ አና አፍሺ እኮ ናሳ ደኮ ጀላኒ ዲፋና ኪዳ ኩቲኪዩ ፊከሬጎ ኮገላንዱም አሰንጅራ ኮቱናን ጀዲ ናኒ ዝም ብለን የሆነ
iddoo mana bareedaa tokko jira waan ta'eef mana sana ni geessanii jechaadha namichi kana. ስለዚህ የሆነ ቦታ ወስደሃለሁ በዚህ ወርደን ቤት ነው ከራ ፉልዱራ አናፍ እንጀቻዳ መነ ኢጃራችሁ ቀኑ ጅራ ዋንተ የፊት ነገር ሲሳ የሆነ ወደ ፊት ነው እናንተ መስራት ያለብን ቤት ስላለ እንደዛ አይነት ቤት ነው የምፈልገው ስለዚህ እዛ ሂጄ ላሳየህ ከናፍ ይጀቻዳ መነ ከናንዱራ ጅራ ዋንተ የፊት መነ እቲ ነገር ሲሳ ጀቻዳ ወጅኒ ወሊንቱራ ና እኔ ቆንጆ ነኝ አንተ አና ወሰቱ ረጫላ በሬደላ ኮሜንት ረቲኑ ፋሺ እነሱን ራሱ እየጠየቅኩ ነው ስለዚህ ነኝ ማምረው ስለዚህ ና ኑረድ ከናፍዩ ጀቻዳ ዴሚ ብሻናፊ ዲቆቱ ጀኤኒ እንጀራ ዋንቴፍ ጋፈኒ ድፉ ኢሳወጂኒን በቃ አረጀቻዳ ገሞቹ ጉዳሳነት ይደጋማ ጀራ ዱጋ ረቢን ሲኒን ጀዳ አከከነሌ ወንተ ከሲ ደበርሴ ሂምቤኩ ሁንዱም ተከሰን ዩ ጀቻዳ ኮልፈኪያፊሞ ሄዱ ገመዱ ጀዴተን አብዲ ጉዳስን ራቀበ ጀቻዳ ከናፍዩ አረጃርሰኪየ ቡነዋማ ያ ጆሌን ኢሎ በቃ ኢሎ አባቦራዩ ካንጂማ ቡነ ጃለቱ ዋንቴፍ ሚያስኬሳ ዋን ሀጃይበቴ ተኮ ሲለሳው ጅንጋፈን ወልሁ ጀቻዳ ዋን ሀጃይበቴ ተኮ አርጌን ጅራ ዋንቴፍ እስኪ ደምኔ ወሌ ወጅኒን ደምኔ ትዩ ቡነ ደንፊስና ጀቻዳ ነው ወጅኒ ወሊንቱራ በጀቹን አን ቡነ ደንፊሱ ቡነ ሰከን ትጃለዱ ሄዱ ቤት ዋንቴፍ አራ እስኒስ ኦርዶፍቶ ተከኛ ኮታ ቡነ ዱጋ ዲቫ ሰራ ቡነ ዋማ ጀቻዳ አቺ ሰቦዴ ጋፈኒ ድፉ ኢሳ ወጅኒ ሞ ቡነ ወሊን ደንፊስና ዋንቴፊ ሜ ካሜራማን ዴም ከረፉል ድራቲ ዴሚቲ ኦርዶፍቶ ተኪያፊስ ጀቻዳ ወንታ አጃይበ ከነቴ ኢቲ ነገር ሲሳ ጀቻዳ ኩኖላ ኦርዶፍቶ ተከኛ አኩማ አርጊታኑ አስብረ ጀበና ጅራ ጀቻዳ አስብረሞ ሲኒ ጅራ ጀቻዳ አኩማ አዳ ኦሮሞቲ ሞ ቡኒ ባዬ ዋነ መቲ ቶሉዳ ዋንቴፊ ሲኒ ኩኒ ሞ እንዱም ተከሰ ነው ቤታ መነ ከሰን ጅራሚቲ ካላፊዩ ሲኒ ከና አኩማ አርጊታኒ ካን አዳ ኦሮሞቲ ዋንቴፍ ባዬ ዋነ መቲ ቶሉዳ ጀቻዳ ካናፊዩ ኢዶ ካና ከስታውሳቲ ጅማ ባጂፋር የቤተኒ ጅማ ባጂፋር ነተገርሲሳ yokan imolatti mul'ata jechaadha gaafa gara ጅማ ባጂፋር ከተማሳቲ ኦልዴምተኑ jechaadha duraan dursa maal argitu beektu jabana argitu waan ta'eef asbiraas immoo kunoo wanta akkasii nutti mul'isa waan ta'eef arra deebaa buna waameetan jira jechaadha gaafa inni dhufu waliin buna danfisna sinis ordoftoota keenya kottaa buna dhugaa isiniin jedheen jira kunoo akkuma argitan jabana guddaa kanatti danfise waan ta'eef hunduma keessaniif iyyuu ingaa waan ta'eef akka hin hafne arra jaarsa kiyyaaf buna danfisaa jechaadha kanaaf iyyuu meeski waliin ilaalla buna danfisnaa jechaadha wal kaasisin tagarsiisu wara ልጅ የተ ዳራዴ kanaafiyyu akkuma argitan kanaafiyyu akkuma argitan jechaadha jabana guddaan saa jira siiniin jira wale wajjin waliin dhugna jechaadha na ቡና ላፈላለን ሰማኝ ይጣፍታህብኝ ነው ቶሎ አልመጣህም እኮ አየህ አይደለ ይሄ ታየሃል አይደለ ቡናኒ በጣም ደሞ ወድ ታውቃለህ አይደለ ወደፊት ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ጀበና ነው እሺ የምታፈላልኝ ካናፍዮ ደፍቶ ተከኛ ጀቻራ ከረፉል ዱራቲ ጀበና አከከናቲን አከኒናፍ ደንፊሱ ፊትናፊ ማሲሊስ ኮሜንት ይበትቻላ ስለዚህ እኔ ቡና በጣም ነው የምወደው ይሄ እዚህ ጋር ችግር የለውም እነሱን ስለጠራው ነው ዛሬ እነሱም ይመጣሉ እነሱም ስለሚመጡ ከነሱ ጋር እንጠጣለን ግን ያው በ3 በ4 ሆነን ነው የምናነሳው እኔ አልችልም ለብቻዬ ታግዘኛለህ አታግዘኝም ነገር ጋር ሲንገር ጋር ጀሪካ እኔ ጅማ ልጅ እንደሆንኩ ታውቃለህ እና ደግሞ ቡና በጣም ነው የምወደው ልክ አንድ ነገር ልንገርህ ወደ ጅማ ስንሄድ ልክ በሩ ላይ ስንደርስ እንደዚህ አይነት ጀበና ነው የሚታየውና ይሄን አገሬን ያስታወሰኝ ከናብዩ ጀቻራ ጋፈ ደምኑ ጋፈ ጅማ ተሰየኑ ጀበና ከሲ አርጊና ዋንቴፊ ቢየክየ ያዳን ጅራ ረቢ ጀራቲ ስለዚህ አሁን እዚህ ይሄን አሳየው ቡናውን ጠጣ በረም ጠጣ አንሳና ጠጣ እንደው ይወድ ይረቴ ከነው ለካሱ አንሳ እስኪ ወደ ላይ አንሳ ይነሳል እኮ ካላነሳ ለይድም አንሳው ለዛሬ ቀበል እኮ ይነሳል እኮ ዲብ ማርያም እንደዚህ ነው ኧረ አንተ እንደዚህ ይነሳ እንጂ ካሲ ጀና እንዴ በቃ ረኮን ቀቡ ካና የነበረ አሁን ቀጣይ እንሄዳለን እንዴ ቤት ነው የኔን ቤት ነው ማሳይክ እሺ ለምን ቤት ወደ ቤት ነው ካናፍዮ ቻና ያምን ወደ ቤት አይ ወደ ቤታችን ካና ማለት ወደፊት የምንጋባ ቤቱ እንደዛ አይነት ቤት ስለምፈልግ የሆነ ቤት አሳያለሁ ማለት ነው ካናፍዮ ነው ጂኒ ወሊንትራ
አንቺ ካትጂ ለፈለኩ ያ መጋላኮ ደርቡ ወዱጉማ ይጃስዩ ነገር ነፍ ማሌ እኮ እንደርሳለን ኦርዶሶ ተከኛ ነው እንጂ ወሊን ትራጅቻዳ አረዶ ሲኒዮ ሄዱ ሲኒት ቶሌራ ምት ዶከስ ያርግተን ቤት ነው ስለዚህ ቤቱ ቤት በኩል መሰለ በዚህ ወተን በዚህ በኩል ነው ካሜራማናችን ያውቃል ያንተ ካሜራማን ከባድ ነው ይሄን አጫውተኝ እንጂ አንተ እሺ እና ዛሬ ኬኛ ደቻዳ እያ ካሜራማን በደንብ ijoolleen keenya jechaadha akka kanaatti asitti iddoo jirri taphatanu keenyaa fi achisa booddee nu anaaf inni immoo ni guddai yeni nuru kahun beኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ መስጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ እስኪ ኑ ደግሞ ዛሬ የኔና የሀኒቾን ቤት እናሳያቸው ከናፍዮ ዶክቶ ተከኛ ማነከኛ ከረፉል ዱራሲን ተገርሲስና ነው ጂኒ ወሊን ተራጀቻዳ ቅድሚያ ለሴት ዱርሰ ጀቻዳ ካንከነሙ ቀቡ ዱርባፍ ዋንቴፍ አነ ድሮ ባጅራ ቤታችን ማነከኛ ጀቻዳ ከረፉል ዱራ ኩኖ አከስ ፈካታ አኒ ጀቻዳ ጋፈን ጅራቹ በርባዱ ወንተከሲ በቃ ወንተከሲ ኢዶ ጅሩት እንጅራቹ በርባደ ካናፉቲን ይመላ ሰማኸኝ አይደለ እኔ የምፈልገው እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ለወደፊት አሪፍ ቦታ ነው በቃ ና አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ያለው ሪስ ማለት እሺ ነው ተከተሉኝ ማነከኛ አርጊታኒ ቢት እንዴት ከሰንዩ ዞር ዞር አርገሽ ታሳይ እንጂ አሳይ እንጂ ና ዋው kanaafiyyu hordoftoota keenya mana keenya bareedaa akkuma argitan kunoo manni keenya jechaadha nuti mana akkasii barbaanna anis keessattuu mana akkasii barbaade waan ta'eef innis አንተን በኔ ምርጫ ተስማማለህ አይደለ ስለዚህ እኔ መስሎ ተስማማ ገዝቺ ሰርፕራይዝ ማለት በቃ kanaafiyyu hundumti keessaniyyu akkuma argitan maallaan jedhe beektaa mana akkasii biteetaniyyuu guyyaa dhiyootti sarpiraayizii si godhanaan jedheera waan ta'eef walii wajjin eegnana sinis gurra keessaniin dhageessaniitti waan ta'eef guyyaa dhiyootti yoo naaf hin kennine nan kasa isaanii jechaadha sammaa hin yaadalle የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል የኔ ፍቅር የኔ ወለላ ቅድሚያ መስጥሽ ከምንም ለኔ በምድር ላይ ያለሽ ጉዳይ ነሽ ለዚህ ነው ሸሚገርም ጊዜ ነው ደስ የሚል ካሜራማናችን እዛ ላይ ቻሪ ጊዜ ነበረ ደስ የሚል ጊዜ ነበር አይደለ ፍራንክ ተብሎ እንደዚህ አይነት እና አየሃ እኔ ሁላ ቦታ ነው ያሳየው ስለዚህ ደስ የሚል ቦታ አይደለ ያሳየው kanaafiyyu osoo nu ga'ee wayyaas keessammoo qobaa keenya osoo bashannanne gaarii natti fakkaata isin gaa በቃ kanaafiyyu ቻውን በላቸው ነው ምርጥ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ሁለታችሁም የሚገርም ሐሳብ ነበር ያመጣችሁ እኔና እሷ ካሜራማን ወስጄ ሰዎች ደግሞ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ አድርጉ በብሩህ ሰማይ ላይ ማለዳ እንደ ወራይ ሰንፍንጥቃ ኩልል እንዳለ የምንጩ ውሃ ፍቅርሽ አይጠገብ አይበቃ ስለዚህ kanaafiyyu hordoftoota keenya amma yoonaatti warri nu duuka turtanii baay'ee galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana immoo like share godhaa subscribe gochuu hin dagatinaa jechaadha hedduun isin jaallanna nagaatti bakka osoo deemne wayya ciao